वेलकम बैक टू माय चैनल विदिशास मंत्रा। सो गाइज, आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है मेरे बर्थडे के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
गाइस ये था मेरा आज का कंप्लीट लुक जो मैंने क्रिएट किया था बर्थडे के लिए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।